حياكم الله، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لي ديليز دامل. اليوم وصفتنا خبز الدار القسنطيني اللي يجي مختلف عن الخبز اللي نعرفه عادة. نخدموه فقط بالسميد، يطلب شوية دلك ولكن نضمن لكم ان شاء الله النجاح ويجي لذيذ جدا روعة. المكونات بالمقادير المضبوطة عندكم مكتوبة وطريقة التحضير مفهومة. نبداو بسم الله على بركة الله. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Amel. Aujourd'hui, je partage avec vous recette de pain maison constantinois fait juste avec de la semoule, différent des autres pains qui demandent un peu de pétrissage, mais vous pouvez utiliser votre pétrin. Moi, j'ai préféré le faire à la main. Donc, les ingrédients sont écrits sur l'écran. On passe à la préparation. Bismillah. بداية خديت 2 كيلات تاع السميد الناعم وزدت ملعقة تاع الملح، ملعقة كبيرة تاع الملح على حسب الذوق. باش نطلع الخميره الفوريه تاعي درت ملعقه صغيره تاع السكر، زدت ملعقه كبيره تاع الخميره وشويه ماء دافي ونخلوها تتفاعل. Tout au début, j'ai pris 2 mesures de semoule fine, une grande cuillère de sel selon le goût, et pour faire lever ma levure, j'ai pris une petite cuillère de sucre, une grande cuillère de levure instantanée et j'ai ajouté un peu d'eau tiède et je laisse lever. نضيف 100 غرام تاع الزبدة الدائبة ونبسس السميد تاعي بهذه الطريقة. Pour sabler la semoule, j'ajoute 100 g de beurre fondu et je la travaille de cette façon. ونضيف بذور الكتان وبذور حبة البركة السانوج. J'ajoute les graines de nigel et graines de lin. وهنا نجي نضيف الخميرة اللي تفاعلت معايا ونجمع العجينة بكأسين تاع الماء الدافي. Et là je viens ajouter ma levure levée et je ramasse ma pâte avec 2 verres d'eau tiède. لازم نديرلكم مليح العجينة تاعنا. تقدروا تستعملوا العجان، انا اليوم خدمتها بيدي. Il faut bien travailler, pétrir la pâte. Vous pouvez utiliser un pétrin. نغطي عليها ونخليها تضاعف في الحجم حوالي 45 دقيقة. Je couvre et je laisse doubler de volume environ 45 minutes. Après les 45 minutes, ma pâte a doublé de volume. Je viens la travailler à nouveau et j'ajoute un œuf. Je fais bien rentrer l'œuf dans ma pâte jusqu'à absorption. بعد ال 45 دقيقة وضعفت الحجم العجينة نزيد ندلكها ونضيف لها حبة بيض وندخل مليح البيض في العجينة حتى تمتص. وهنا جيت شمقت شوية يديا بالماء باش نقدر نتحكم فيها ولازم تكون معلكة. Et là j'ai mouillé un petit peu mes mains avec un peu d'eau pour mieux la maîtriser. Il faut qu'elle soit collante. Je couvre à nouveau et je laisse reposer pendant 30 minutes. نعاود نغطي عليها ونخليها ترتاح مدة 30 دقيقة. Pour badigeonner la surface de mon pain, j'ai pris un jaune d'œuf, une demi-cuillère de Nescafé pour la couleur dorée et un peu de lait. باش نطلي الخبز تاعي من الفوق درت صفار البيض شويه حليب ونص ملعقه تاع النسكافيه باش يعطينا اللون الذهبي. Voilà, après les 30 minutes, je viens étaler ma pâte et mes mains avec un peu d'huile d'olive, je la travaille et je la divise en deux pour avoir 2 pains de cette façon. بعد 30 دقيقة نطلي العجينة ويدي بشوية زيت الزيتون، ندلكها مرة تانية ونقسمها على 2 باش نتحصل على 2 خبزات بهذه الطريقة. J'ai bien beurré mon plateau et je répartis mon pain de cette façon. درت زبدة في الصينية تاعي ونجي نحط الخبزات تاعي بهذه الطريقة. Et là je badigeonne mon pain et je décore avec des grains de sésame. وهنا نجي نطلي الخبز تاعي وزينته بالسمسم جرجلان.
Je couvre à nouveau, je laisse reposer 10 minutes avant la cuisson. Par la suite, je fais cuire mon pain à 200 degrés pendant 35 minutes. بعدها نغطي على الخبز تاعي ونخليه يرتاح مدة 10 دقائق قبل الطبخ. نطبخه على 200 درجة مدة حوالي 35 دقيقة. Voilà notre résultat final. Pain maison fait avec de la semoule. Je vous garantis que c'est un délice. J'espère que la recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. وهي النتيجة النهائية تاع الخبز تاعنا بالسميد يجي روعة. إن شاء الله تجربوه. ما بقى لي غير نقولكم إلى الملتقى مع وصفة جديدة إن شاء الله. صحة فطوركم وصحة سحوركم.